مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے انہاں رافضیاں نو دتی شیعہ نو فرمایا میں تانوں بد دعا دینا وا جویں تساں مینوں اپنے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دے روضہ اقدس دی زیارت تو محروم کیتا ہوئے جاؤ میری بد دعا وے تساں روضہ رسول اللہ دی زیارت تو محروم رہو اوتھے نہ دیکھے جنہ دا دیکھنا رب تبارک و تعالی نے حرام قرار دیتا اے میرے ہاتھ دے اندر کتاب یا کہندیاں نے انگریزی تعلیم حاصل کر کے یہودن سارا دی تعلیم حاصل کر کے نہیں 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 ہم تو شانہ بشانہ چلیں گی ہم تو موڈے کے ساتھ موٹا لا کے چلیں گی ہر کسی دے نام نمبر ملا کے رکھاں گی انج دیاں چکوندراں دے بارے رب دے قرآن نے خود بیان فرما دیتا ہے چکوندر تساں دیکھی ہوئے گی بڑی تیز ہوندی ہے جس صاحب ہتھے نہیں آندے جانوراں اللہ تعالیٰ نے ایویں نہیں پیدا فرما چھوڑیا اللہ فرماتا ہے میں ہر چیز نو کسی نہ کسی مقصد واسطے پیدا فرمایا چکوندر نو دیکھو بڑی تیز ہے ہتھی نہیں آندی اسی طرح انسانہ دے اندر کچھ چکوندراں والیاں صفتاں پائیاں جاندیاں نے قرآن سناؤ حدیث سناؤ کہ چونکہ چنانچہ کے وہ دراصل بات یوں ہے اگر ہم قرآن پر عمل کرتے ہیں اگر ہم پردہ کرتے ہیں تو پھر ترقی کیسے کریں گی ہم شانہ بشانہ مردوں کے ساتھ کیسے چلیں گے یعنی بہانے بنا کے چکوندر دی طرح تیزی دے نال نکل جان گی الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا للاسلام والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کوئی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے بآواز بلند محبت سے پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا وصحابک یا محمد رسول اللہ جڑے لین اڑاریاں بینال بازار
بلبل تھک مریندیاں نہیں وہ نہ ہر نیادی عمران مکی ہو پانی شیر دی جو پیندیاں نے مسلک حق اہل سنت و جماعت رکھنے والے غیور مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا، درود ختم الانبیاء لہ التحیت و ثنا تو بعد آج زانہ فریاد ہے حق تعالی جل وحدہ لا شریک لا دی پاک بارگاہ دی اندر رب جل شانہ جل مجدہ الکریم میں بندہ ناچیز نو آپ احباب دے سامنے دین حق سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور حق مذہب رکھن والے فقیراں دے وسیلے نال ہر شر فتنے تو اپنی رحمت دی دائمی بنا عطا فرمائے۔ کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، نہ ابلائے مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند، اپنے بھی ہے خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش، میں ظاہر حلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کند، اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے، خیر زیر دام کے نالے تو سن چکے ہو تم، اب یہ بھی سنو کہ نالہ تیرے بام اور ہے۔ دوستان گرامی، اس خطبہ جمعۃ المبارک دے موقع تے آپ احباب دے سامنے جس عنوان تے کلام کرنا ہے اس کا نام ہے اسلام میں غیرت اور حیا کا مقام۔ آہا بولو سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک دے اندر ارشاد فرماندا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، میرا رب تبارک و تعالی ارشاد فرماندا ہے، فرمایا جس نے میرے محبوب دے حکم نو منیا، میرے محبوب دی اطاعت کیتی، اس نے ایویں ہی سمجھو جی میں رب تبارک و تعالی دا حکم منیا اور اطاعت کیتی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت دیوسا، فرمایا بے غیرت بندے تے جنت حرام ہے، انہیں جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگنی۔ میرا اج دا جڑا خطاب ہے انہاں دے نام ہے، یہود و نصارہ دی تعلیم حاصل کرن والے جڑے نے اور کرن والیاں جڑیاں نے، وبادہ اسلام دا اوڑ کے پھر نعرہ لانا کہ ساڈا جسم تے ساڈی مرضی، جھاٹا کھول لینا، نیم برہنہ کپڑے پہن لینا، ڈولے ننگے کر لینا، اپنے جسم دی نمائش کرانا، نوجوان طبقے نو اپنی طرف مائل کرنا، پھر نعرہ لانا کلمہ پڑھ کے کہ ساڈا جسم تے ساڈی مرضی۔ انج دے بے غیرت بے حیا ذہن رکھن والے، تعلیم انگریزاں دی یہود و نصارہ دی حاصل کرن والیاں دے بارے حضور نے پہلے ہی فرما دیتا ہے لا يدخل الجنت دیوس، بے غیرت دے، بے غیرت کہندے نے دلے نو جنوں دھی بہن دی غیرت نہ ہوئے، اپنی بیوی دی غیرت نہ ہوئے، غیراں دے اندر انہوں چھوڑ دے وے۔ حضور نے فرمایا انہیں جنت دی خوشبو بھی نہیں سونگنی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔
اکبر کبیرہ آج دی مسلمان بیٹی نو میں پیغام دیاں گا بیٹے نو پیغام دیاں گا کہ اللہ تعالیٰ نے تانوں دین دی مخالفت کرنا سے پیدا نہیں کیتا بیٹی نو میں آکھاں گا کہ رب تبارک و تعالی نے تانوں اے نعرے لانا واسطے پیدا نہیں کیتا کہ ساڈا جسم تے ساڈی مرضی دے نعرے لاؤ نا بلکہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون میرا رب تبارک و تعالی ارشاد فرماندا ہے میں جنات تے انساناں نو اپنی عبادت واسطے پیدا فرمایا تے پھر جڑا بیٹا ہے وہ مولا علی سرکار دے نقش قدم تے چلدا نظر آوے گا تے بیٹی سیدہ فاطمہ تو زہرا دے نقش قدم تے چلدا ہویا نظر آوے گا آج دا نوجوان اور مسلمان دے بیٹی اپنا رہبر تے رہنما انگریزاں نو یہوداں نو سارا نو بناوندا نظر آندا وے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اے لوگو اپنی زندگی دے اندر اگر کسے نو اپنا رہبر تے رہنما بنانا چاہندے ہو اگر اپنی زندگی دے اندر کسے نو اپنا پیشوا بنانا چاہندے ہو اور جنوں اج کل انگریزی پڑھی لکھی قوم کہندی ہے ایڈیل ہی کہندے ہو رب تبارک و تعالی فرماندا وے اگر کسے نو اپنا رہبر تے رہنما بنانا چاہندے ہو فرمایا اسوۃ حسنہ میرے مصطفیٰ کریم دی میرے محبوب دی ذات نو اپنا رہبر تے رہنما بنا لو تے تواڈے واسطے زندگی گزارن دا بہترین اسوہ حسنہ اللہ اکبر کبیرہ ہن جڑیاں کہندیاں نے انگریزی تعلیم حاصل کر کے یہوداں سارا دی تعلیم حاصل کر کے نہیں ہم تو شانہ بشانہ چلیں گی ہم تو موٹے کے ساتھ موٹا لا کے چلیں گی ہر کسی دے نال نمبر ملا کے رکھاں گی انج دیاں چکوندراں دے بارے رب دے قرآن نے خود ہی بیان فرما دیتا ہے چکوندر تساں دیکھی ہوئے گی بڑی تیز ہوندی ہے آج صاحب ہتھے نہیں آندے جانوراں نو اللہ تعالی نے ایویں نہیں پیدا فرما چھوڑیا اللہ فرماتا ہے میں ہر چیز نو کسے نہ کسے مقصد واسطے پیدا فرمایا چکوندر نو دیکھو بڑی تیز ہے ہتھی نہیں آندی اسی طرح انساناں دے اندر کچھ چکوندراں والیاں صفتاں پائیاں جاندیاں نے قرآن سناؤ حدیث سناؤ کہ چونکہ چنانچہ کے وہ دراصل بات یوں ہے اگر ہم قرآن پر عمل کرتے ہیں اگر ہم پردہ کرتے ہیں تو پھر ترقی کیسے کریں گی ہم شانہ بشانہ مردوں کے ساتھ کیسے چلیں گے یعنی بہانے بنا کے چکوندر دی طرح تیزی دے نال نکل جان گی مگر انج دیاں چکوندراں دے بارے حاجی صاحب اللہ دے قرآن نے پہلے ہی فرما دیتا ہے سناواں اللہ دا قرآن ذرا بول سبحان اللہ صدقے جاواں میری ملت دے نوجواناں توجہ فرمانا بائیاں پارا پنجواں رکوع سورۃ الاحزاب دے اندر میرا رب تبارک و تعالی ارشاد فرماندا وے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن میرا رب تبارک و تعالی اپنی لا ریب لا شک کلام دے اندر ارشاد فرماندا وے اے نبی اپنی بیویاں نو اور اپنی صاحبزادیاں نو اور مسلماناں دیاں عورتاں نو فرما دے کہ اپنی چادر دا کپڑا اپنی چادر دا ایک حصہ اپنے منہ تے ڈال کے رکھو ہن انہاں چکوندراں دا رد ہو گیا جیڑیاں کہندیاں نے اساں پردہ نہیں کرنا
اگر پردہ کرنی آواں پھر ترقی کیویں ہوے گی؟ لہذا ترقی دے راستے دے اندر پردہ رکاوٹ ہے۔ سکولاں دیاں کتاباں دے اندر بھی آیا وے کی آیا وے 7ویں دی کتاب عربی اردو پڑھ کے دیکھو، اس دے اندر لکھیا وے عورتاں نے مرداں دے نال شانہ بشانہ چلنا میں ترقی کرنی ہے، لہذا ترقی دے راستے دے اندر پردہ رکاوٹ ہے۔ تے رب دا قرآن فرماوندا ہے اگر پردہ کر لوے گی تے اپنی عزت نو محفوظ کر لوے گی، پردہ نہیں کرے گی تے باہر ہزاراں درندے بگیار موجود نے جڑے مسلمان دی عزت نو تار تار کر کے رکھ دیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو دوستان گرامی، اللہ دے قرآن نے ارشاد فرما دیتا کہ محبوبہ اپنی بیویاں نو، اپنی صاحبزادیاں مسلمانہ دی عورتاں نو فرما دے کہ اپنے چادر دا ایک حصہ اپنے منہ تے ڈال کے رکھو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیز دوستو، جیڑی چکوندر پردے دا انکار کرے گی گویا انہیں رب دے قرآن دی آیت دا انکار کرے گی۔ جیڑا چکوندر یا جیڑی چکوندر رب دے قرآن دا انکار کرے، ایک لفظ دا انکار کرنے والا بندہ کافر ہوتا ہے، دائرہ اسلام تو خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ قرآن پاک دے اندر ارشاد فرماندا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اللہ کے ادارے پر فیصلہ نہیں کرتے وہی لوگ ظالم ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کے ادارے پر فیصلہ نہیں کرتے وہی لوگ کافر ہے۔ ہن میں ترقی دے ٹھیکیداراں نو پوچھنا وا، ترقی یافتہ دے ٹھیکیداراں نو کہ اپنا مسلمان ہونا ثابت کرو قرآن کے بیان کرتا، کیونکہ ہے قول نبی ہے قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ ہلاک مگر فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ ہن قربان جاواں میرے ملت دے نوجواناں توجہ فرمانا، میرا رب تبارک و تعالی ارشاد فرماندا ہے محبوبہ قل لازواجک، اپنی بیویاں نو فرما دے وہ وبناتک، اور اپنی صاحبزادیاں نو فرما دے وہ، مگر شیعہ حضرات جڑے نے، رافضی حضرات جڑے نے، وہ کہندے نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دی ایک بیٹی ہے جن دا نام مبارک حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ میں ثابت کراں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دی ایک بیٹی نہیں بلکہ 4 بیٹیاں سن، ذرا بول سبحان اللہ۔ پہلے قرآن چو ثابت کرنا وا، پھر انہاں دیاں گھر دیاں کتاباں چو ثابت کراں گا۔ آہا ہا بول سبحان اللہ۔ قرآن پاک دے اندر 22 پارا نوٹ کر سکدے ہو، 5واں رکوع سورۃ الاحزاب دے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماندا ہے قل لازواجک و بناتک، سونیا محبوبہ اپنی بیویاں نو فرما دیو، و بناتک اپنی صاحبزادیاں نو فرما دیو۔ قل لازواجک یہ بھی جمع دا صیغہ ہے، و بناتک یہ بھی جمع دا صیغہ ہے۔ اگر
ایک بیٹی ہوندی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دی، پھر وبناتک نہیں سی آنا، پھر آنا سی قل لازواجک وبنتک، واحد دا سیگا آنا سی، جمع دا سیگا نہیں سی آنا۔ معلوم ہویا رب تبارک و تعالی نے قرآن پاک دے اندر جمع دا سیگا بول کے دس دیتا وے کہ میرے محبوب دے بیٹی ایک نہیں بلکہ 4 بیٹیاں نے، بول سبحان اللہ۔ اور انہاں رافضیاں دی صحاح دی مستند کتاب اصول کافی کے اندر موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیاں 4 بیٹیاں سن، حتیٰ کہ حیات القلوب ملا باقر مجلسی دی کتاب تو بھی یہ ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیاں 4 صاحبزادیاں۔ ذرا بولو سبحان اللہ۔ ہم دوستان گرامی توجہ فرما دیا جانا، اپنے ایمان نو تازہ کر دیا جانا۔ غیرت دیاں گلاں تینوں سناونا وا، تینوں پتہ لگے گا غیرت اور حیا کہندے کنوں نے۔ بخاری شریف جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 414 تے حوالہ موجود ہے۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے فرمایا اگر میں اپنی بیوی دے نال کسی شخص نو دیکھ لواں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تلوار دے نال انہوں قتل کر دیاں گا۔ صحابہ اکرام موجود نے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے فرمایا اے میرے صحابہ کانو میرے یار سعد دی غیرت تے حیرت ہو رہی ہے۔ حضور فرما دے نے میں اپنے یہ صحابی سعد نالو بھی زیادہ غیرت رکھنا وا، میرا رب تبارک و تعالی میں محمد نالو بھی زیادہ غیرت رکھنا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ انہوں نے دا اس حدیث کے اندر بھی رد ہو گیا جڑے کہندے نے نہیں جی نہیں، ترقی یافتہ بن کے رہنا چاہیے، شانہ بشانہ چلنا چاہیے، انگریزوں کا یہود و نصارہ والا کلچر اپنانا چاہیے۔ ایندیاں چکوندراں نو میں آکھاں گا کینڈے دے اندر رہ، کینڈے تو باہر نہ آ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دو جی حدیث مبارک سنو، بخاری شریف جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 414 تے حوالہ موجود۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار میرے آقا نامدار سرکار دا فرمانے علی شان نقل فرماندے نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تو زیادہ کوئی غیرت نہیں رکھدا، رب تبارک و تعالیٰ تو زیادہ کوئی غیرت نہیں رکھدا۔ اس وجہ تو رب تبارک و تعالیٰ نے فاحش چیزاں نو بھیڑیاں چیزاں نو حرام قرار دیتا۔ اللہ اکبر۔ میرا رب غیرت مان دے نا تے پھر ستھرائی نو پاک دامنی نو پسند فرماندا ہے نہ کہ فاحش چیزاں نو۔ تیسری حدیث مبارک سونا اپنے ایمان متازہ کر بخاری شریف جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 414 پہ حوالہ موجود ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا آپ سرکار فرماندیاں نے عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال یا امت محمد ما احد اغیر من اللہ ان یرا عبدہ او امتہ تزنی یا امت محمد لو تعلمون ما علم لدہیکتم قلیلا ولبقیتم قصیرا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا آپ بیان فرما دیا نے
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے ارشاد فرمایا اے محمد دی امت اللہ تعالی تو زیادہ غیرت والا اور کوئی نہیں جدو رب تبارک و تعالی اپنے بندیاں اور عورتاں زنا کردیاں دیکھ راوے حضور فرماندے نے جو میں محمد جاننا اگر تسا جان لو حضور نے فرمایا تسی زیادہ رو تے تھوڑا ہسو اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ صدقے جاواں قربان جاواں میرے ملت نوجواناں غور کر دیا جانا اپنے ایمان نو تازہ کر دیا جانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کی حدیث سنتا جا اپنے آپ نو غیرت مند تے شرم و حیا دا پیکر بناندا جا حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار بیان فرما دے نے صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارک جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 419 تے حوالہ موجود ہے حضرت عقبہ بن عامر بیان کر دے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورتاں دے پاس تنہائی کے اندر فرمایا مت جاؤ ایک انصارہ صحابہ دے وچوں انصاری صحابی بارگاہ رسالت کے اندر حاضر ہوئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وضحا دے چہرے والیا واللیل دیا زلفا والیا علم نشرہ دے سینے والیا آمین دے کنڈلا والیا یاسین دے سیرے والیا یا رسول اللہ مدینے دے تاجدارا دیور دے بارے تھوڑا کی خیال ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے ارشاد فرمایا دیور فرمایا موت ہے فرمایا تنہائی دی حالت دے اندر دیور نویں فرمایا عورت دے قریب نہیں جانا چاہیے اللہ یعنی بھائی دی بیوی دے قریب تنہائی دے اندر بھائی نویں نہیں جانا چاہیے حدیث پاک دے اندر منع فرمایا گیا سبحان اللہ صدقے جاواں میرے ملت نوجواناں قربان جاواں سندا جا اور اپنے ایمان نو تازہ کردا جا اے میرے ہاتھ دے اندر کتاب تنبیہ المغترین اس کتاب دے اندر حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سرکار تو حدیث مبارک مروی ہے صفحہ نمبر 458 تے حوالہ موجود ہے آپ فرماندے نے تمام انبیاء کرام دیا سنتاں دے وچوں فرمایا 4 سنتاں بھی ہیں نمبر 1 خوشبو لانا نکاح کرنا مسواک کرنا اور حیادار بن کے رہنا فرمایا نبیاں دی سنت دے وچوں ثابت ہے تاکہ اسے کتاب دے صفحہ نمبر 498 تے حوالہ موجود ہے حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار میرے نبی دا یار ہے سچا حقدار ہے آپ سرکار دی غیرت دیکھو آپ سرکار فرماندے نے میں سلمان فارسی آپ فرماتے نے مر کے زندہ ہوا پھر مرا پھر زندہ ہوا پھر مرا پھر زندہ ہوا آپ سرکار فرماتے نے سلمان فارسی نو مرنا پسند ہے پر مینو اے پسند نہیں کوئی میری عورت دی طرف دیکھے یا میں سلمان فارسی کسی دی عورت دی طرف دیکھا آپ فرماتے نے مینو مرنا تا پسند ہے پر کسی دی عورت دی طرف دیکھنا فرمایا مینو پسند نہیں کون سلمان فارسی جنہ دے بارے روایات دے اندر آندا وے جدو آپ دولت اسلام دے نال مالا مال ہو گئے
لوگاں نے آپ دے کو پوچھا دسو تہاڈا نام کی ہے تہاڈے باپ دا نام کی ہے تہاڈی ماں دا نام کی ہے چاچے بابیاں دا نام کی ہے حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار فرما دے نے فرمایا اسلام ہے لوگ کہندے نے اے سلمان فارسی اسی جیڑی گل کرنے ہاں تو اسلام ہی اسلام پکارنا میں آپ فرما دے نے اوے سجنو جب دا مدینہ اسلام کے اندر داخل ہویا ماں پر بس نبی دے یاراں دے کول ہن اسلام ہی باقی رہ گیا معلوم ہویا نبی دے یار نے سانو اے درس دیتا وے جدو تسا کلمہ نبی دا پڑھ لیا وے دولت اسلام دے نال مالا مال ہو گئے ان اسلام نو ہی رکھیا جے اسلام نو ہی اپنے جسم پہ نافذ کریا جے باقی سارے رشتے ناتیاں نو رسمات نو پرا پھینک کر کے رکھ دیا اللہ اکبر کبیرہ صدقے جاواں غیرت دا بے تاجدار بادشاہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ سرکار ایک دن بارگاہ رسالت کے اندر حاضر ہوئے دیکھ رہے ہیں تاجدار کائنات تخلیق کائنات سید الانبیاء امام المرسلین سرکار رو رہے ہیں آپ دی اکھاں مبارک دے وچوں آنسو جا رہے ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار عرض کر دے نے یا رسول اللہ ودہا دے چہرے والیا سونے پیارے محبوبہ کالی کملی والیا کیڑی چیز نے جناب نو رلا دتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار فرما دے نے اے فاروق اعظم میں محمد کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے نے آ کے رب دا پیغام سناؤ دے نے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ میں رب ہر اس شخص نو عذاب دے دیا حیا کرنا ماں یا رسول اللہ میں رب تبارک و تعالی ہر اس شخص نو عذاب دیندیا حیا کرنا وا جڑا دین اسلام دے اندر رہندا وے دین اسلام دے اندر رہ کے گناہ کردا وے رب فرماندا وے میں مو عذاب دین لگیا وی حیا کرنا وا حضور فرما دے نے اے عمر مرو اس وجہ تو رہا وا کہ رب تبارک و تعالی بڈھیاں دا حیا کر رہا وے سفید داڑھی والیاں دا حیا کر رہا وے پر مینوں اپنی امت تے رون آ رہا وے اونا وڈیریا تے رون آ رہا وے اونا سفید داڑھی والیاں تے رون آ رہا وے تے رب تک تہاڈی سفید داڑھی دا حیا کر رہا وے تساں وڈیریا ہوندیاں گناہ کر دے تساں رب تو حیا کیوں نہیں کرتے ابا حوالہ گل پیا کرنا وا تنبیہ المغترین صفحہ نمبر 459 تے حوالہ موجود ہے با حوالہ گل پیا کرنا وا اے سجنا ساڈے شریعت پاک دے امام فرماندے نے حیا دیاں دو قسماں نے نمبر 1 حیا تیرے اور لوگاں دے درمیان نمبر 2 حیا تیرے اور رب دے درمیان بزرگان دین فرماؤندے نے نمبر 1 حیا تیرے اور لوگاں دے درمیان ہے کہ تو اپنیاں نگاہاں نو اوتھے لاویں جتھے رب تبارک و تعالی نے ویکھن دا حکم دیتا ہے اوتھے نہ دیکھے جنہ دا دیکھنا رب تبارک و تعالی نے حرام قرار دیتا ہے نمبر 2 حیا تیرے اور تیرے رب دے درمیان بزرگان دین فرماندے نے اللہ تبارک و تعالی نے جڑیاں نعمتاں تا فرمائیاں نہیں ہوندا تے انہاں دا اعتراف کرے اللہ تبارک و تعالی دا شکرانہ ادا کرے جنہ چیزاں تو رب نے منع فرمایا وے انہاں تو رک جاویں نا فرمانی تو رک جاویں جدوں ایک دو قسماں تیرے اندر آ گئیاں فرمایا سمجھ لے تو با حیا بن گیا کیونکہ رب دا قرآن میں حکم فرماندا وے
وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. میرا محبوب جو تانوں دے لے لیا جے. وما نهاكم عنه فانتهوا. جس چیز تم میرا محبوب تانوں روک دے رہے ہوندے تو رک جایا. سنتا جا اپنے ایمان نو تازہ کردا جا میرے ملت دے نوجواناں. اے میرے ہاتھ دے اندر کتاب الادب المفرد صحیح بخاری تو بعد اے دوسری کتاب امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دی. اس کتاب دے صفحہ نمبر 698 تے حضرت امام بخاری سرکار حدیث مصطفیٰ لکھ دے نے. صحیح بخاری دی حدیث ہے, صحیح مسلم دی حدیث ہے, سنن ابو داؤد شریف دی حدیث ہے جڑی میں تواڈے سامنے بیان کرن لگا. میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے ارشاد فرمایا, روایت فرمان والے حضرت ابو ہریرہ سرکار نے ان ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لو اطلع رجل في بيتك فخسفته بحفاة ففقعت عينه. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار روایت فرما دے نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے ارشاد فرمایا کوئی آدمی تواڈے گھر دے اندر جھانکے گھر دے اندر نظر کرے دیکھے. حضور نے فرمایا تو کنکر لے کے ان دی اکھ نو پھوڑ دے, تیرے تے کوئی گناہ نہیں. با حوالہ گل پہ کرنا وا ذمہ داری دے نہ وکھاواں تے میں مجرم. جے حدیث صحیح ہوئے تے پھر آج ترقی دے ٹھیکیداراں نو حیا کرنی چاہیے, با پردہ بن کے رہنا چاہیے, غیرت مند بن کے رہنا چاہیے. کینیڈا دا ایک ہے وے کو دلہ یاری نیٹ تے آن انہیں گند پھیلایا ہویا وے نبی علیہ السلام دی ازواج مطہرات دے بارے زبان درازیاں کردا ہویا نظر آندا وے تے مناظرے دا چیلنج کردا وے تے اون دے منن والے اون دے فالوور جڑے نے کمنٹ کر رہے ہوندے نے تو جی مناظرہ کرو, یہ کرو تو وہ کرو. اور میں کہ سن جیڑا حضور علیہ السلام دی گھر والیاں دے بارے زبان درازی کرے, ازواج مطہرات امہات المومنین دے بارے زبان درازیاں کردا نظر آوے, پورا اللہ تھے انج دیاں کمینیاں دے نال, انج دے بے غیرتاں دے نال مناظرے نہیں کیتے جاندے, انج دے بے غیرتاں دے نال باز مباحثے نہیں کیتے جاندے. میرے سامنے بوے تو میں گردن تے چھری پھیر کے رکھ دیا. جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دا جنتی ہونا یقینی ہے, اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دے ازواج مطہرات امہات المومنین مومنہ دیاں ماما دا پاک دامن ہونا اور جنتی ہونا یقینی ہے. اے ساڈا اہل سنت و جماعت دا عقیدہ ہے. دوستان گرامی جمعہ شریف دا وقت ہی ہو چل رہا ہے, چلو حدیثاں سن لو اور اپنے آپ غیرت مند بنا لو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نقش قدم تے چلا لو, سمجھ لو تسی کامیاب ہو جاؤ گے. سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت سرکار فرماندے نے, فرمایا جڑا بد مذہب ہوے سنی صحیح العقیدہ نہ ہوے, فرمایا عوام الناس تے
انج دے بندے دا وائز سننا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ فتاوی رضویہ شریف کے اندر جے میں نہ دکھاواں تے میں مجرم۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا جدو غیر دا بد مذہب دا تسی واز سنو گے، ان دی تقریر سنو گے، ان دی کتاباں پڑھو گے، علم تواڈے کول ہونا نہیں، درس انظامی تساں پڑھیا نہیں ہونا، اصول جڑے شریعت پاک نے بنائے نے وہ تساں پڑھے نہیں ہونے، جو وہ گلاں کرے گا تے تانوں اپنی باتاں دے اندر اپنے بحث دے اندر پھسا لے گا تے تواڈے ایمان دا کباڑا کر کے رکھ دے گا۔ آپ نے فرمایا اس وجہ تو عوام الناس نو بعد مذہب دی کتاب پڑھنا بھی جائز نہیں، بعد مذہب دے کول بیٹھ کے ان نال باس مباحثہ کرنا بھی جائز نہیں، ان دی تقریر سننا بھی جائز نہیں۔ ہاں عالم واسطے بغیر سے رد فرمایا جائز ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور گل دی میں وضاحت کر دیاں، ایک سوال کیتا ہے سنگی نے تو میں مناسب سمجھنا کہ انہاں جواب دے دیں۔ اے جی کربلا دے میدان دے اندر جدو مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے قربانیاں دیتیاں نے کہ اس وقت 18,000 کے عالم سی تے اگے کیوں نہیں مریا؟ مولا حسین دے اے پیر باو سرکار نے فرمایا وے 18,000 جو عالم ہاں تے اگے حسین دے مردہ۔ اے دیکھو جی قاری صاحب چشتی صاحب پیر باو سرکار نے مولویاں دیا گلاں کیتیاں نے کہ 18,000 اس وقت ہے سن، انہاں نو چاہیدا سی اگے حسین تے مردے۔ میں کہا جدو علم نہ پڑھیا ہوئے تے پھر بندہ کھچا ہی ماردا نظر آندا، پھر بندہ اپنی زبان دے وچوں علم تے موتی نکھاردا نظر نہیں آندا۔ ایک ہے عالم، ایک ہے عالم۔ عالم جہان کو کہتے ہیں، کائنات کو کہتے ہیں، عالم دین کے جاننے والے کو کہتے ہیں۔ اس وقت پیر باو سرکار نے جڑی گل کیتی ہے وہ 18,000 جہانہ دی گل کیتی ہے۔ کنیا دی گل کیتی ہے؟ 18,000 جہانہ دی گل کیتی ہے کہ وہ بھی ہوندا تے اگے حسین تے مر جاندا تے جنت پا جاندا۔ بولو سبحان اللہ۔ اسی تے آندے یہ ہاں اساں یاری رب رسول دے نال لائیے تے مولا حسین ورگے عاشقاں دے نال لائیے، کیونکہ یاری یاری ہر کوئی آنکھے تے واہ حسین بھی یاری نیزے چڑھے قرآن سنانا جو قرآن دا کہاری، نیزے چڑھے قرآن سنانا جو قرآن دا کہاری، تے موتی چوک جناتی ہو وہ کبھی نہ چگ دے دانے، ہن نظر جنات تے سونا مرشد پاوے، وہ کمل بھی ہو نسیانے، ہن نظر جنات تے سونا چشتی پاوے، وہ کمل بھی ہو قسم خدا دی کر کے آنا ماں دین پتہ کیویں سمجھ آوندا ہے؟ اللہ دے فقیراں دی نگاہ دے وچ جدوں بندہ آ جاوے نا تے پھر سمجھ لو تانوں دین سمجھ آ جائے گا، کیونکہ فقیراں دی نگاہ دے نال اے دین سمجھ آوندا ہے تے دین پیدا ہوندا ہے۔ ذرا بولو سبحان اللہ۔ میں دعا کرنا کہ رب تبارک و تعالی
سانو سارے نو مولا حسین جیسے عاشقاں صادقاں پہ نقش قدم پہ چلن دی توفیق عطا فرماوے۔ گل بڑی ضروری ہے تو میں سنانا چاہنا اگر تھوڑی اجازت ہو۔ اجازت ہے؟ اے میرے ہاتھ دے اندر کتاب ہے فیوزات حسنیہ، حضرت خواجہ حسن سواگ رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آج میں تواڈے سامنے راز کھولن لگا ہاں کہ اساں رافضیاں دے بارے، شیعیاں دے بارے سختی کیوں اختیار کرنے ہاں؟ تا کرنے ہاں کہ اللہ دے سالے ولی انہاں دے نال سختی اختیار کردے رہنے اور انہاں تو دوری اختیار کردے رہنے، کیونکہ گستاخ لوگ نے، بے ادب لوگ نے۔ اے فیوزات حسنیہ یہ کون؟ حضرت خواجہ حسن سواگ نے کروڑ لال عیسن دے اندر انہاں دا دربار، بہت بڑے اللہ دے ولی نے۔ آپ بیٹھے سن راستے دے کنارے تے، ہندواں کھتریاں دی جنگ آئی، چھٹا مار کے پوچھتے نے بابا سانو راہ دس۔ تو آپ سرکار موج مستی کے اندر بیٹھے سن، تو آپ نے فرمایا کتھے جانا ہے؟ انہوں نے کہا 7 کروڑ جانا ہے، کروڑ جانا۔ آپ نے فرمایا تو انہوں کروڑ دا راہ دسا یا توڑ دا دسا؟ آہا کہندے نے بابا سانو توڑ دا ہی دس دے۔ تو آپ نے فرمایا اکھاں بند کرو۔ جب اکھاں انہاں بند کیتیاں نا تو فرمایا کھولو، کھولیاں تو سامنے بیت اللہ دے سامنے موجود نے، خانہ کعبہ دے سامنے موجود نے۔ کہندے نے بابا سانو کتھے لے آیا ہمیں؟ حضرت خواجہ حسن سواگ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار فرماتے نے پہلیو ساڈا فقیراں درویشاں دا توڑے ہوئی ہے۔ آج نے بابا پھر کلمہ پڑھا کے مسلمان نہیں کر دیندا۔ آپ نے فرمایا ہن انج مسلمان نہیں، ہن کلمے والے دے کول تانوں مسلمان کرنے ہیں۔ فرمایا اکھاں بند کرو، بند کیتیاں، فرمایا کھولو، اکھاں کھولیاں، پھر روضہ رسول اللہ دے سامنے موجود نے۔ ادھر حضور دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی، حضور پاک سرکار نے کرم فرمایا تو حضور پاک سرکار نے خود کلمہ محمدی پڑھا کے انہاں سارے مسلمان کیتا۔ اس بندے دی کتاب ہے حضرت خواجہ حسن سواگ دی، انہاں رافضیاں دے بارے اس کتاب دے صفحہ نمبر 182 تے حوالہ موجود ہے۔ آپ سرکار نے ارشاد فرمایا ہندوؤں دے کنویں تو پانی پی لیا جے، ہندوؤں دے کنویں تے نماز پڑھ لیا جے، پر رافضیاں دے شیعیاں دے کنویں تے فرمایا نہ ہی نماز پڑھیا جے نہ ہی پانی پی لیا جے۔ بندے میرے کو حوالہ منگتے سن، حوالہ موجود ہے، با حوالہ گل پیا کرنا وا، اپنی گل نہیں، اللہ دے ولی دی زبانی گل پیا کرنا وا۔ اگے حضرت خواجہ حسن سواگ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار ارشاد فرماندے نے، فرمایا پوچھا گیا حضور کیوں انہاں تے سختی کر رہے ہو؟ آپ فرماتے نے اے حضرت ابو بکر دے گستاخ نے، حضرت ابو بکر نو گالا کر دے نے، حضرت عمر پاک دے گستاخ نے، حضرت عمر پاک نو گالا کر دے نے، حضرت عثمان پاک نو برا بھلا کہندے نے۔ آپ فرماتے نے جڑے ہندو نے انہاں واسطے امید کیتی جا سکتی ہے کہ وہ ایمان لیا سکتے نے، فرمایا انہاں تے امید بھی نہیں کیتی جا سکتی۔ پوچھا گیا حضور کیویں؟ آپ فرماندے نے نبی دے یاراں تے شب و ستم کردے نے، انہاں نو برا بھلا کہندے نے، اس وجہ تو انہاں دا ایمان ہی جل گیا ہے۔ حوالہ گل پیا کرنا وا۔ پھر اگے حضرت خواجہ حسن سواگ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار فرماندے نے کہ منکر قرآن نے فرمایا انہاں دی نماز الگ، انہاں دا کلمہ الگ، انہاں دے اذان الگ۔ آپ فرماتے نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نو قتل کرن والے، شہید کرن والے فرمائے رافضی۔ اس صفحے دے اندر آپ سرکار فرماتے نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے انہاں شیعیاں نو رافضیاں نو 3 بد دعاواں دتیاں نے۔ بس محفل دا اختتام ہے۔ فرمایا پہلی بد دعا مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے انہاں رافضیاں نو دتی، شیعیاں نو۔ فرمایا میں تانوں بد دعا دینا وا جویں تساں مینوں اپنے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دے روضہ اقدس دی زیارت تو محروم کیتا ہوئے، جاؤ میری بد دعا وے تساں روضہ رسول اللہ دی زیارت تو محروم رہو گے۔ جڑے زیارت کردے نے وہ بھولے پالے نے، تے جڑے
پکے شیعہ رافضی نے صحابہ کرام دے استاد انہاں نو کبھی روضہ رسول اللہ ول جاندیا نہیں دیکھو۔ نمبر 2 دوسری بد دعا حضرت مولا حسین نے دیتی، فرمایا انہاں لائناں نے مینوں قرآن دی تلاوت تو محروم کیتا وے، فرمایا ہمیشہ واسطے قرآن دی تلاوت میں محروم ہو جاؤں۔ حالانکہ انہاں دی کتاباں دے وچ ثابت تے کہندے نے قرآن اصل ہے ہی نہیں، کہندے نے اصل امام مہدی لے کے آؤں گے۔ اے بھی بد دعا امام حسین نے جڑی دیتی ثابت ہو گئی۔ نمبر 3 مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے فرمایا، اے با حوالہ گل پیا کرنا وا حضرت خواجہ حسن سیواد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ سرکار فرماندے نے، فرمایا انہاں لوگاں نے میں امام علی مقام امام حسین نو با جماعت نماز پڑھن تو محروم کیتا وے، فرمایا میں بد دعا دینا وا کہ قیامت تک با جماعت نماز پڑھن تو محروم رہ جان گے۔ کیوں حاجی صاحب انہاں کو جماعت نال نماز پڑھدیاں ویکھیا اہل سنت و جماعت دے نال اے مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دے تو تکارے ہوئے۔ مولا حسین کل بھی زندہ سن، آج بھی زندہ نے، ہمیشہ زندہ رہن گے۔ قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے۔ ہر اجتماع کے بعد اسی ہائے حسین آکھن والے نہیں، ہائے حسین او آکھن جنہاں دے مر گئے ہون، جنہاں دے برباد ہو گئے ہون۔ ساڈا حسین کل بھی زندہ سی، آج بھی زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اسی آنے سونیا تو بھی عظیم ہے، تیرا کردار بھی عظیم ہے۔ قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کہہ دو غم حسین منانے والوں سے مومن کبھی شہداء کا ماتم نہیں کرتے، عشق اپنی جان سے زیادہ کرتے ہیں آل رسول سے، لیکن سرے عام یوں ان کا تماشا نہیں کرتے۔ ارے روئے تو وہ جو منکر ہے حیات شہداء کے، ہم زندہ و جوید کا کبھی ماتم نہیں کرتے۔ مولا حسین زندہ نے، قرآن کہندا انہاں نو رزق دتا جاندا وے، فرمایا انہاں نو مردہ خیال بھی نہ کریا جے، مردہ گمان بھی نہ کریا جے۔ دعا ہے رب تبارک و تعالی سانو سارے مسلماناں نو مولا حسین جیسے فقیراں درویشاں دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔